Okay, direta mga kaigan. Bakbakan klase diri sa Toledo City. Team Toledo City versus Team Mandawi City. Team Toledo City, Erne Ismael Jeffrey kontra sa Team Mandawi, Reggie Badik Ilaga. Game 1 of the best of 3 on the way. Sa Team Mandawi na no? Mandawi. Okay, bola sa Team Mandawi. Kini atong duwa diri bagbakan na kabahin sa Sikan Toledo City Open Volleyball dayon 2 days league. Doon na tayo volleyball tournament dire sa C o sa Class C o sa Class B. O doon na duha ka bakbakan. Kini mao ni ang first set sa atong bakbakan. Servisyo sa Team Mandawi. Servisyo ni Reggie. Bola sa Team Mandawi. Mandawi City. Servisyo da Silent Assassin Reggie Kaban. Servisyo ni Reggie. Ay Ismael to Reggie. Erne. Overhead. Pasok. Walang katao-tao. 0 iguales. Ang atong skor 0 iguales. Bola sa Team Toledo. Game 1 of the best of 3. Shout out tayo ni Pitik partner ha. John Rimonaski diya sa Aurora, Zamboanga. Tug po Ismael, hinaw na. Kwarta. 1-0 na, 1-0. Shout out sa ni Papartner Class Arte Humano Elisir Triadas Langtad Naga. Ay, Erne, dong Erne. Ilaga. Ismael, Badik. Erne, to the rescue. Badik. Out ball, may awas ang tira ni Badik. 2-0 na, 2-0. In favor of Team Toledo City. Shout out ni Sir Jonathan Arquio na. Ismael, Ilaga. Gilapdusan nila, gikamang ni Reggie. Pabutahan sa hirni. Kamang-kamang si The Mighty Mouse. Reggie. 2-0 na mga servisyo Jeffrey. Ilaga, gilopo ra ba? Yay! Fire in the hole! Itong sa inyo. Sabi ni Ismael. The Flying Eagle of Team Toledo. 4-0 na mga igan. 4-0. Servisyo Jeffrey. Ilaga. Ismael. Side out, side out. Servisyo Ilaga. Erne Lobo. Ilaga. Countered by Ismael. Good item. 4-0. 4-0 side out. Bola sa Team Toledo City. Bola sa Team YHG. Servisyo Erne. Erne. Ala Ilaga. Away from home. 5-0 na, 5-0 sa atong game 1 in favor of Team Toledo City. Gisiruhan pa ang Team Mandawi City. Servisyo Herne. Servisyo Herne. Ilaga. Wala, Jeffrey, laras. Jeffrey again. Out ball, out ball. Out ball, 5-0. Bola sa Team Mandawi. Team Mandawi, Badik. Servisyo ni Badik. Para uno. Servisyo Badik. Win. 1-5. Shout out din nila ni kuan diri Jimboy Aljanri og ni Sir Janri diri la kuha pa Jeffrey og ni Alakdan. Out volantirang Ismael. Daraw. Wadro alas. Servisyo Badik. Ilaga. Defended by Erne. Badik pouring in.
Ilaga. Attacking the defense. Nako, out ball na naman si Ismael. 3-5 na. 3-5. In favor of Team Toledo City. O mahabol ang Team Mandawi. Servisyo Badik. Erne. Overhead. Answer by Ilaga. Jeffrey. Step on the gas. Kuha na. Jeffrey again. Full throttle na. Kuha na. Nice exchange mga igan. Out ball. 4-5. 4-5. Kini para igualis na. Ernest. Lalo po. Hapsang Ilaga. Kilayatan. Out ball. Igualis 5 na. Igualis 5 sa atong game 1 ha. Servisyo sa Team Mandawi. Servisyo Badik. Ay. Ilaga. Tuyawag sit play sa Team Toledo. Erne dong. Kuha pa Badik. Ismael. Ilaga to na rescue. La birada may Ismael. Dara. Bikil na. Bingo na. Bale. Ang score. 6-5. O this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa poblasyon Karkar sa Maricel Anthony Store. O kang Arno ko ono Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dugan sa magkusong kabaho. Badik. Pouring in. Answered by Erne. Rigi. Milaras. Do. Imo do. Bang. Erne sagang pa. Rigi. Ay, Rigi. Kamang. Erne. Kuha na, linong sanay nas mula. Kinsa kay malubusan ni. Bang! Bikil na. Bingo na. Size 5 bola sa Team Toledo City. Servisyo Ismael para igualis. 5-6 in favor of Team Mandawi ha. Badik. Bang! Ipabutan na yun ni gabi ni Jeffrey. La! G! Kot suway katol si Rigi. Igualis size. Igualis size sa atong game 1. Igualis size bola sa Team Toledo. Servisyo Ismael. Badik. Erne. Rigi kuha pa. Jeffrey. Bang! Tokpod. Ay! Nako! Goodbye Philippines. Makuha ni Badik. Pumasok ang tira ni Erne. Cities size. Milabaw na ang Team Toledo ha. Ang Team YHG headed by JM Ismail. Servisyo Ismail para 8 ni. Ilaga Lobo. Bang! Ismail. Gibok mayo si Damay Timaos. 8-6. 2-point lead in favor of Team Toledo City sa atong game 1. Servisyo Ismail para 9. Regi. So Ismail, dak kamang Regi. Short. Side out. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Regi. Regi to serve. Para City ni Regi. Tingog sapatos eh. Grabe di mapunit tong G. Grabe sa silent assassin eh. City utso kini para igualis na. Ay! Lapos lang yapon. Ontos. 8 igualis na, 8 igualis. Servisyo Regi para labaw na ni sa Team Mandawi ha, sa atong game 1. Lah, Jeffrey kuha pa. Kuna lang Ilaga. Gibalikan dito na pita oh. Out ball.
Overcook ang tira ni Damay Timaos. 8 iguales bola sa Team Toledo City. Here comes Jeffrey Bartiana. Jeffrey. Ay! Sabit. Side out. Iguales 8. Servisyo Damay Timaos. Roberto Ilaga. Ismail. Ilaga. Overhead, kuha pa. Kupod. Ay, kini. Goodbye Philippines. Ay, go to ball. Hayang sido. Side out. Iguales 8 lang yapon. Bola sa Team Toledo City. Servisyo ni Herne. Servisyo Herne. Iguales 8. Herne. Reje. Herne. Ilaga. Jeffrey. Lah. Ilaga. Binayluay na, tibok. Pabutang Ilaga na yun. Kinsay bal dito niya. Kung nilaga. Kawal eh. Grabe Ilaga eh. Iguales 8. Servisyo balik. Servisyo balik. Ay. Reje. Gimaso ng Reje. Reje again. Sagang ni Ismail. Jeffrey. Wibaw sa Jeffrey. Kamuray ka mo dara. Kuha ni Laga. Erne. Lobo overhead na ba? Bang! Nindutan ng Quintro Hao. Bang! Spike ang Ismail. Wah! Hindi umubra. 9-8. Bola sa Team Toledo, sa Team Mandawi. 9-8 Francis. Lobog yata ni Erne. Reje. Para ng ilik. Inside. Gilinsahan man. Subay yung linya eh. Damo itong bitrusan. G8. 2 point kayo in favor of Team Mandawi. Servisyo balik. Balik again. Kaya Erne dong. Panay. 11-8. 11-8. For the win na ang Team Mandawi sa atong game 1. Servisyo ni Badik para daw. For the win. Para daog na. Servisyo balik sa game 1. Ilaga. Toko ni Ismail. Badik. Kisip-kisip. Latos ni Ismail. Woo! Grabe. Pusgay. 11-8 side out. Bola sa Team Toledo. Servisyo ni Ismail. Servisyo Ismail para 9. Reje. Jeffrey. Herne. Lah. Ilaga. Arne. Yay. Luya Masirne. 11-8. Bola sa Team Mandawi. Servisyo da Salenta Assassin Reji kaban para daw sa game 1. Jeffrey out ball. Midawag ang Team Mandawi sa game 1 Coming up next, game 2 mga igan.